दोनों शहजादे एक दूसरे को मिल मिल कर पकड़ पकड़ कर रोते हैं, रोने की आवाज बुलंद होती है। ऐसे में जो है वो उसका शौहर, उस खातून का शौहर हारिस आता है और दरवाजा खोलता है और खोलकर पूछता है कौन हो? सोचा ये हमारे मुहिब्बों का घर है, बता दिया मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। सुनना था, चेहरे पे तड़ातड़ तमाचे मारे गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं बाहर और मेरा घोड़ा भी मर रहा है, मैं थक भी रहा हूं और तुम मेरे घर में मजे ले रहे हो। बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन जालिम ने दोनों को बांधा और बांध करके अपने जो है वो घोड़े के आगे डाला और डाल करके घोड़े को खींच करके ले जाने लगा फुरात के किनारे। बीवी ने बचाने की कोशिश की, बीवी के सर पे उल्टी तलवार मारी, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। इसी तरीके से गुलाम ने बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा, वो भी गिर के बेहोश हो गया। इमाम मुस्लिम शुरू में जिस वक्त कूफा पहुंचे, बड़ी तादाद में लोगों ने आपके हाथ पर बैअत की। मुख्तलिफ अक़वाल है जो मैं कल पढ़ चुका। मुख्तसर में इमाम की शहादत पढ़ उसूल बरकत के लिए पढ़ना है, वो ये कि जब आपने लोगों की बैअत ली तो उस वक्त हुआ ये कि यजीद के जो मुखबिर थे उन्होंने यजीद को लिखा, अगर तुम अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो मुस्लिम यहाँ आए हैं इमाम हुसैन के नुमाइंदे बनकर और वो लोगों की बैअत लेते हैं, तुम जल्दी से किसी को रवाना करो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को यजीद ने रवाना किया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद क्या, इन लोगों की क्या तारीख पढ़ी जाए, बस इतना आप सुन ले और समझ लें। और आपको पता है कि ज़ियाद जो था वो इसका बाप, उबैदुल्लाह का बाप जो ज़ियाद था, वो तारीख के मौरखीन ने लिखा है और बहुत मोतमद मौरखीन ने जो है वो लिखा है कि ये ज़िना से पैदा हुआ था ज़ियाद। इसीलिए ज़ियाद के बाप का नाम ये कहा जाता है, ज़ियाद के बाप का नाम आमतौर पे नहीं लिखा जाता बल्कि कहा जाता है ज़ियाद इब्ने अबी। जो बड़े मौरखीन हैं जिन्होंने हालात ज़माना की रियायत किए बगैर हक को लिखा, उन्होंने ये लिखा ज़ियाद इब्ने अबी, ज़ियाद अपने बाप का बेटा। यानी बाप का बेटा कौन बाप है आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। बहरहाल ये वो शख्स है इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। इससे मैं एक बात आपको, एक ज़ाब्ता आपके सामने रख दूं कि लोग जो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, अल्लाह के बंदों पर लोग जो जुल्म करते हैं वो यूं ही नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं से दूध में, नसब में खोट होती है, तब जा करके दुनिया में जालिम लोग पैदा होते हैं। जालिम लोग दुनिया में यूं ही पैदा नहीं होते। पैदाइश की खताएं इंसान को जालिम बनाती है, और अगर पैदाइश में खताएं ना हो, दूध में खोट ना हो और खून में खोट ना हो, तो काफिर घर में पैदा होके भी इंसान काफिर तो होता है मगर जालिम नहीं होता। इसीलिए मौलाए कायनात ने काफिर और जालिम के फर्क को बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। जुल्म बहुत खतरनाक चीज है। बहरहाल तो हुआ ये कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब कूफा आया, आने के बाद उसने वहां के सरदारों को धमकाया, और सरदारों को धमकाने के बाद सारे जो कूफा के सरदार थे उनकी फिक्र बदल गई, उनकी सोच बदल गई। कूफी लायूफी जिनको कहा जाता है, वो अचानक एक रात में धमकी सुन करके बहक गए। कुछ लोग लालच से बहक गए, और उसके बाद जिन लोगों ने बैअतें की थी वो सब के सब बैअत तोड़कर वापस से वो यजीद के हिमायती बन गए, और एक साथ मिलकर सब ने जो है हजरत इमाम मुस्लिम के साथ और इनडायरेक्ट इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की। हुआ ये कि अल्लाह अकबर, इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला जो इमाम हुसैन के नुमाइंदे थे, जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए गए तो 700 लोग आपके साथ बचे या 500 लोग। मगरिब की नमाज शुरू की कूफा की जामा मस्जिद में तो 500 या 700 लोग पीछे खड़े थे, और जब सलाम फेरा तो कोई एक भी मौजूद नहीं था, सब साथ छोड़ करके चले गए। ये कूफा की तारीख है, ये कूफियों की बेवफाई है। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ के सोचते कहाँ जाएं, किधर जाएं, सबके दरवाजे बंद। कल तक के जिनके जो दावतों के लिए मिन्नतें कर रहे थे, बुला रहे थे, अर्जियां पेश कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, आज उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रो रहे हैं। मैंने तो इमाम को खत लिख करके कह दिया, हालात बड़े साजगार हैं, लोग आपकी बैअत के लिए तैयार है, लोग आपकी जियारत के लिए तैयार है। इमाम तो मेरी बात सुन करके, पढ़ करके निकल पड़ेंगे, क्योंकि उनको एतमाद बहुत है। ऐसे में आप निकलते हैं, पानी की
प्यास लगी है, कोई पानी पिलाने वाला कूफा में नहीं है। ऐसे में इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो है वो एक घर का दरवाजा खुला हुआ था, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के इंतजार में बैठी हुई थी, उसके घर के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं माई मुझे पानी पिला सकती हो? उसने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आप बैठ गए तो उसने कहा ऐ अजनबी मुसाफिर, तेरा चेहरा तो बड़ा नूरानी लगता है, तेरे चेहरे पर तो बड़ी सआदत के आसार है, लेकिन तू पानी पिया, अजनबी आदमी है, तेरा यहाँ बैठना मेरे घर के सामने अच्छा नहीं, जाओ अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ। आपकी आंखों में आंसू थे। माई मेरा कोई घर नहीं। पूछा आप कौन है? और फरमाया कि जिसको बड़े चाव से बुलाया था कूफा वालों ने उसके साथ धोखा कर दिया, मैं वही मुस्लिम इब्न अकील हूँ। इतना सुनना था, वो अहले बैत की आशिक थी, वो फौरन कदमों पे गिर पड़ी, कदम बोसी की और उसके बाद कहा मालिक आप मेरे घर में चलें, आप मेरे घर में क़याम फरमाएं ताकि मैं आपकी मेज़बानी करूं और सैयदा की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। अल मुख्तसर ये कि इधर वो इमाम की खिदमत कर रही थी और उसका जो बेटा था वो जलील जो है इब्ने अशअद का गुर्गा था और वो इब्ने ज़ियाद का गुर्गा था। ऐसे में आपकी खिदमत करते हुए वो बूढ़ी औरत बड़ी अपने आप को सआदतमंद तसव्वुर कर रही थी। उसका बेटा आया, बेटे को पता चला कि माँ जो है वो बार बार कमरे में आती जाती है, बड़ी मसरत से, बड़ा शादमा है। तो पूछा माँ क्या बात है? तो कहा कि हमारे घर इमाम मुस्लिम आए हैं। वो जालिम गया और जा करके इब्ने अशअद को उसने चुगली कर दी, मुखबिरी कर दी और इब्ने अशअद ने इब्ने ज़ियाद को, और इस तरीके से हजरत इमाम मुस्लिम को वो गिरफ्तार करने के लिए आए। और इमाम मुस्लिम को जब गिरफ्तार करने के लिए आए तकरीबन 300 लोग एक आदमी को गिरफ्तार करने आए। यानी वो लोगों के दिल में आले रसूल की हैबत कितनी थी, हैदर कर्रार के घराने की हैबत कितनी थी कि वो लोग अकेले एक आदमी को पर काबू नहीं पा सकते थे। उसमें भी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन 300 में से 200 को अकेले इमाम मुस्लिम ने कत्ल कर दिया। आपने जो जंग की है, ये खानदान बड़ा बहादुर खानदान, अल्लाह ताला ने इस खानदान को बड़ी बहादुरी और जुरात अता फरमाई है। और ये दास्तान इसीलिए बयान की जाती है ताकि हमारे जवानों में भी बहादुरी पैदा हो कि मोमिन बहादुर होता है, मोमिन बुज़दिल नहीं होता, मोमिन निडर होता है, मोमिन मौत से डरता नहीं है। मोमिन को पता है कि दुनिया में उसको अल्लाह ने जितनी राहतें, इज्जतें और अजमतें अता की है, इससे करोड़ों दर्जा ज्यादा अल्लाह उसको आखिरत में इज्जतें अता फरमाएगा, इससे बढ़ करके अल्लाह उसको आखिरत में नेमतें अता फरमाएगा। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत दुनिया से बेहतर है, दुनिया फना होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। इसलिए मोमिन के लिए ये है, हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है, मरे शहीद और बच गए तो गाजी है, अल्लाह अकबर। लेकिन ये वो करते हैं जिनके दिलों में आखिरत की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है। हजरत इमाम मुस्लिम ने लड़ते लड़ते 200 को जहन्नम में पहुंचाया और उसके बाद फिर जो वो उनको मजीद फौज भेजी गई, लोग भेजे गए तो इमाम मुस्लिम पर उन्होंने ऊपर से पत्थर बरसाए और पत्थर बरसाने के बाद बिल आखिर ये हुआ कि आपके दांत तोड़ दिए गए, होंठ काट दिया गया, उंगलियां काट दी गई। उसके बाद भी आप पर काबू ना हो सका तो ये कहा कि हम आपको अमान देते हैं, हम आपको अमान देते हैं। और आपने कहा कि मुझे तुम्हारी अमान की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे। बिलाखिर उन्होंने अमान की बात कही और ये कानून है इस्लाम का, अगर काफिर को भी अमान दी जाए तो उस अमान की हिफाजत की जाए, उसकी लाज रखी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन ऐसे लोगों को हुजूर ने कत्ल करने से मना फरमाया जिनको सहाबा ने अमान दे दी थी। का अमान दे दी गई, अब हम कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन ये जालिम वो लोग थे कि अमान देकर भी इन्होंने झूठ बोला। इमाम मुस्लिम को कहा हम आपको अमान देते हैं, और अमान देने के बाद इमाम को जो है वो एक खच्चर पे बिठा करके ले गए और जैसी दारुल इमारत में पहुंचे इमाम की तलवार निकाल ली, तलवार उनकी नियाम से निकाली। इमाम ने जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तुम्हारा पहला धोखा है, तुमने मेरी तलवार निकाल ली। जब आप इब्ने ज़ियाद के दरबार में, दरबार क्या उस पलीत का, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए कहना पड़ेगा, उसके गवर्नर हाउस में जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने उसको सलाम नहीं किया और उसके बाद उस जालिम ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए? फरमाया मैं इनके बुलाने से आया। और उसने बहुत सारी गालियां दी इमाम हुसैन को, मौलाए कायनात को बहुत सी उसने गालियां दी और गालियां देने के बाद बहुत सारी बातें हुई, बहस हुई, गुफ्तगू हुई, जिसको पिछले सालों में बयान किया जा चुका है। वक्त को बचाते हुए बस
میں حصول برکت کے لیے شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. باقی میں تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ چند سالوں سے سن رہے ہیں ان کو یہ ساری شہادتیں یاد ہے. صرف برکتوں کا حصول ہے, برکتیں حاصل کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے, نئی نسل تک یہ خوبصورت پیغام پہنچانا ہے. ہوا یہی کہ امام مسلم کو جب اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ, فرمایا ہم فاسق و فاجر اور ایک شریعت کو میں تغیر پیدا کرنے والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. بالآخر یہ ہوا کہ امام مسلم نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کرنا ہے, اگر کوئی بندہ اس میں ہو تو مجھے بتاؤ, میں کسی کو وصیت کروں. تو نظر پڑی عمر بن سعد پر, تو کہا کہ کچھ قرابت داری ان سے ہے, کچھ یعنی رشتہ داری ان سے ہے, چونکہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے, جنتی اصحاب میں سے تھے, لیکن ان کا بیٹا تھا, بگڑ گیا تھا, دنیا داری میں پڑ گیا تھا. بہرحال تو عمر بن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو میری 3 باتوں کو یاد رکھنا. نمبر 1 کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو 700 درہم مجھ پہ قرض ہے, میرا زرہ اور میرا گھوڑا بیچ کر, میری زرہ اور میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میرے جسم کو یہ بے حرمتی کریں گے تو اس کو لے لینا اور دفن کر دینا. اور تیسری بات یہ, میں امام کو خط لکھ چکا ہوں, امام میرا خط پڑھ کر کے ضرور آئیں گے, امام کو خط لکھ دینا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اس لیے امام تشریف نہ لائیں. یہ 3 باتیں اس ظالم نے وصیت ادھر جا کر کے سنی اور آ کر پورے دربار میں بیان کر دیا. اور پھر ابن زیاد نے کہا گھوڑا اور زرہ تو میں نہیں دوں گا کیونکہ اس پہ ہمارا قبضہ ہے. دوسری بات یہ کہ لاش کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ ہم خود جانیں گے. اور تیسری بات یہ کہ حسین ہماری طرف آئیں گے ہم ان کو نپٹیں گے, نہیں آئیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اس طرح اس بدبخت نے بات کی اور پھر کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر کے سیدنا امام مسلم کو کھڑا کیا. امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ظالم نے کہا موت کو سامنے دیکھ کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں, موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس پر رو رہا ہوں, حسین کو مجھ پہ اعتماد بہت ہے, میرا خط پڑھیں گے تو بال بچوں کے ساتھ ادھر آئیں گے اور ان لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے. ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی اور 8ویں ذی الحجہ کو سیدنا امام مسلم کو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ آپ کی گردن اڑا کر آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالامارت سے نیچے پھینک دیا گیا. مورخ لکھتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور آپ کی شہادت کے بعد دوسرا خوش نصیب جو شہید ہوا ہے کربلا کے باب نے, ان کو حضرت ہانی رضی اللہ تعالی ابن عروہ کہتے ہیں. ہانی ابن عروہ ان کی بھی شہادت ہوئی اور ایک ہی دن میں یہ دونوں کو شہید کیا گیا اور یہ دونوں کے سر کو دمشق کو بھیج دیا گیا جسے دمشق بھی کہتے ہیں یزید کے پاس, اور ان دونوں کے جسم کو کوفہ کے دارالامارت پر لٹکا دیا گیا. یہ ہوا ان دونوں کی شہادت کا معاملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے میں شام کے وقت یہ واقعہ پیش آیا. لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے ادھر امام مسلم کی شام کو شہادت ہوئی 8ویں ذی الحجہ کو, ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور ادھر اس ظالم نے جب شام ہوئی تو ہوتے ہوتے اعلان کیا ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ان کے ساتھ تھے محمد و ابراہیم جو ان کو ڈھونڈ کر لائے گا, انعام دیں گے, اکرام دیں گے. اس طرح کی بات اس ظالم نے کہی. کوفہ والے دروازے تو بند کر ہی چکے تھے, پورا کوفہ خون میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا, ہیبت تھی, سناٹا تھا. کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تاریخ میں یاد رکھی جائے گی, لیکن صرف بے وفائی نہیں, بے وفائی کے ساتھ دغا بازی, دھوکہ بازی اور ان کی سوچ کا نچلا پن بھی یاد رکھا جائے گا. ادھر وہ لوگ صرف امام مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے بلکہ ادھر آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے بھی نکل گئے. حضرت امام مسلم جب حضرت ہانی کے گھر تھے, حالات خراب ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا. ادھر رات آدھی گزر گئی, قاضی شریح محمد و ابراہیم کو بلاتے ہیں, چومتے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. تو محمد و ابراہیم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ جس انداز سے ہمیں چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم یتیم نہیں ہیں قاضی صاحب, آپ یتیموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. قاضی شریح کا جو مولا علی کے شاگرد بھی تھے ان کا اندر کا صبر پھوٹ پڑا.
सीने लगाकर रो पड़े, कहा शहजादो आज तुम लोग यतीम हो गए। अल्लाह अकबर। और जालिम इब्ने जियाद ने तुम्हें पकड़ने के लिए जो है वो अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, इसलिए बहुत खामोशी के साथ तुम लोगों को मैं कहता हूं कि एक काफिला बाबुल इराक़ैन से जो है मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहा है, तुम जल्दी से वहां चले जाओ, मेरा बेटा तुम्हें पहुंचा देगा बाबुल इराक़ैन, और फिर वहां से काफिले के साथ हो लेना और मदीने जाना, तुम्हारे नाना को मेरा सलाम पेश करना। नन्हे नन्हे बच्चों ने सुना बाप शहीद हो गए हैं और अल्लाह अकबर आलमे गुर्बत है, आलमे मुसाफिरत है, बच्चों ने कभी दुख की खबर नहीं सुनी थी। मोहम्मद इब्राहिम एक दूसरे को मिलकर लिपट लिपट कर रोने लगे। ऐसे में काजी ने कहा, काजी शुरेह कहते हैं बच्चों ताखीर न करो, जल्दी जाओ कहीं काफिला निकल न जाए, और अपने बेटे से कहा बेटा जल्दी जाओ, बाबुल इराक़ैन पर काफिला इंतजार कर रहा है, जल्दी जाकर के इन बच्चों को शहजादों को वहां पहुंचा दो। नन्हे नन्हे बच्चे जब अपने घर से निकल के नाना के मजार पे जाते थे तो लोग उनको अपनी गोद में उठा लेते थे, अपने कंधों पे उठा लेते थे, मगर आज बच्चों को अकेले सफर करना था काफिले के साथ। बाबुल इराक़ैन पर वो काजी शुरेह का बेटा जब पहुंचा तो काफिला निकल चुका था, लेकिन काफिले के गर्दो गुबार, काफिले के आसार अभी नजर आ रहे थे। काजी के बेटे ने कहा वो देखो काफिला जा रहा है, वो गर्दो गुबार। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि नाखुने तदबीर से कभी तकदीर का खात्मा नहीं किया जा सकता, तकदीर में जो लिखा है वो हमेशा हो करके रहता है, हमेशा तदबीर पर खुदा की तकदीर गालिब आती है। हुआ वही जो तकदीर में लिखा था। नन्हे नन्हे शहजादे इमामे मुस्लिम के शहजादे बेटे जो अल्लाह अकबर नवासे तो मौला अली के थे और हजरत अकील के पोते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे नन्हे शहजादे खिलती हुई कलियों की तरह, खिलते हुए गुलाब की तरह, उनके हसीन खूबसूरत चेहरे, उनके कंधों तक लटकती हुई जुल्फें उनके नाना के हुस्न जमाल की याद ताज़ा करती थी। नन्हे शहजादों ने जब कहा गया कि वो काफिला जा रहा है, वो उसका गर्दो गुबार है, तो अल्लाह अकबर दौड़े दौड़े दौड़े, गुबार तो खत्म हो गया, गर्दे राह तो निगाहों से ओझल हो गई, मगर काफिला भी नजर नहीं आया। राह उसके बाद चलते रहे, बहुत देर तक चलते रहे। रास्ते में कभी कांटा चुभता तो आह करके रह जाते, बेचैन हो जाते, क्योंकि कभी कांटों से साबका नहीं पड़ा था। राहतें थी, आराम था, इत्मीनान था, सुकून था, ऐश और इशरत के सारे सामान कदमों में उम्मते मुहम्मदिया ने डाल रखे थे। आज अल्लाह अकबर ये कैसा वक्त था आले नबी की कलियों पर। अल्लाह अकबर। ऐसे में कोई आता है और आकर के पूछता है ए लड़को कौन हो तुम, तो सच्चों की औलाद ने सच्ची सच्ची बात कह दी, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, पकड़ने वालों ने चेहरे पे तमाचे मारे और तमाचे मार के कहा हम तुम्हें ढूंढते हैं और तुम भागे जाते हो। और उसके बाद अल्लाह अकबर एक के बालों से दूसरों को बांध दिया गया और ले जाकर के जो है वो इब्ने जियाद के पास पेश किया। इब्ने जियाद पलीद ने कहा इन लोगों को जेल में रखो, कैद खाने में डालो, मैं यजीद को लिखता हूँ इन बच्चों के बारे में क्या हुक्म है। यजीद जो भी हुक्म देगा, अगर जिंदा तो जिंदा पहुंचाएं, कत्ल तो यहाँ से कत्ल करके सर पहुंचाएं। मशकूर नामी उस जेल का दारोगा था, उसने शहजादों को देखा, उसने जो है उनकी जुल्फों को खोला और रात भर खिदमत करता रहा और रात के आखिरी पहर में अपनी अंगूठी दे करके कहा शहजादों मैं तो तुम्हारे नाना से शफाअत का उम्मीदवार हूँ, ये जालिम तुम्हें कत्ल कर देंगे, मेरा भाई कादसिया का फुला फुला जिम्मेदार है, उसको ये अंगूठी बताना, ये रास्ता कादसिया जाता है और ये रास्ता बहुत महफूज रास्ता है, इससे सीधे 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 चलते चले जाना, कादसिया पहुंचकर मेरे भाई को फुला मकाम पर वो तुम्हें मिलेगा, ये अंगूठी बताना, वो तुम्हें खैर वाफियत से मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। कहते हैं कि तकदीर के मारे, वक्त के हारे, जब रात भर चलते रहे, सुबह हुई तो अपने आप को एक जंगल में पाया और जब सुबह हुई तो सोचा हम तो रास्ता भटक गए, लेकिन करे क्या। कल का हादसा बेचैन करता था, बेकरार करता था, छुपने को कोई जगह न थी। एक दरख्त था, उस दरख्त के अंदर एक जो है सुराख था, दोनों जाकर उसी में दबक करके बैठ गए और उसके बाद कोई आता तो डर जाते, पत्ता खड़कता, बेचैन हो जाते। ऐसे में एक बूढ़ी कनीज जो है पानी भरने के लिए आई, वहां पर एक तालाब था, जैसी तालाब में उसने अपनी मटकी डुबोना चाहिए तो उसने देखा
بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ان خوبصورت چہروں کو پلٹ کے دیکھا، بیت کی طرح کانپنے لگے، کہا تم تو اتنے خوبصورت ہو، کوئی شہزادے معلوم ہوتے ہو، باہر نکلو، وہاں انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کون ہو تم، بتاؤ تم کون ہو۔ لیکن بتانے کی ہمت نہیں تھی، کل سچ بولا تھا تو پھنس گئے تھے، اور اب جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بھی نہیں بول سکتے، تو کریں تو کیا کریں۔ کہا بتاؤ شہزادے ہو، کس کے ہو، کیا ہو، بتاؤ۔ میں ایک ایسی خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت کی عاشق ہے، تمہاری پیشانی سے اہل بیت کا نور نظر آتا ہے، بولو شہزادو کون ہو تم۔ دونوں نے کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس نے اٹھایا، چوما، لے گئی، اور لے جانے کے بعد اپنی مالکہ سے کہا مالکہ میں تیرے لیے تحفہ لائی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ یہ دیکھو مسلم بن عقیل کے بچے۔ اسی وقت اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے کنیز کے سر پہ ڈالا اور کہا نبی کے شہزادوں کو میرے گھر لائی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو کی زلفیں درست کی اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، بڑی خدمت کی، اور اس کے بعد کہا شہزادوں میں تو تمہاری دادی کی کنیز ہوں۔ اللہ اکبر، بہت محبتوں کا اظہار کیا۔ لیکن وہی حال یہاں بھی تھا کہ اس کا شوہر جو ہے تلاش کر رہا تھا شہزادوں کو، اور جب رات دیر گئے وہ ظالم آیا، اس کا نام حارث تھا۔ آنے کے بعد وہ آیا تو بیوی نے پوچھا حارث اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا میرا گھوڑا مر گیا، کیونکہ ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو قید کیا، وہ بچے معاذ اللہ بھاگ گئے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا مر گیا، پیدل تلاش کیا۔ اس نے کہا ظالم حارث، آل نبی کو تو تلاش کر رہے قتل کرنے کے لیے، ارے چھوڑ۔ اس نے کہا بیوی تجھے کیا پتا، جوڑا ملے گا، گھوڑا ملے گا، منصب ملے گا، مقام ملے گا۔ اس طرح کی وہ بات کرنے لگا۔ بیوی نے اس کو کھانا دیا، وہ سو گیا۔ ادھر سویا، رات کے آخری پہر میں صبح کے قریب بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اس نے کہا کون رو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ ننھی ننھی آوازیں کیسی؟ کہا رے تیرے کان بج رہے، تو سو جا، تو تھکا ہوا ہے۔ ادھر بچے کیوں رو رہے تھے؟ دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، اور ایک بڑے شہزادے حضرت محمد ابن عقیل مسلم ابن عقیل کہتے ہیں بھیا اٹھو، ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی کم رہ گئی ہے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا نانا جان ہے، مولا علی ہے، سیدہ کائنات ہے، امام حسن ہے، اور ابا پہنچے تو نانا نے فرمایا مسلم تم تو آ گئے، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے، بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا جان کہنے لگے آقا بس اب وہ تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے، وہ بھی آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ وہ بھی حوض کوثر پہ حاضری دیں گے۔ بھائی نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کی قسم یہی خواب ہو بہو میں نے بھی دیکھا ہے، اس کا مطلب ہماری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کو مل مل کر پکڑ پکڑ کر روتے ہیں، رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ اس کا شوہر، اس خاتون کا شوہر حارث آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور کھول کر پوچھتا ہے کون ہو؟ سوچا یہ ہمارے محبوں کا گھر ہے، بتا دیا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ سننا تھا، چہرے پہ تڑا تڑ تماچے مارے گئے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں باہر، اور میرا گھوڑا بھی مر رہا ہے، میں تھک بھی رہا ہوں، اور تم میرے گھر میں مزے لے رہے ہو۔ بیوی نے بہت سمجھایا، لیکن ظالم نے دونوں کو باندھا اور باندھ کر کے اپنے جو ہے وہ گھوڑے کے آگے ڈالا، اور ڈال کر کے گھوڑے کو کھینچ کر کے لے جانے لگا فرات کے کنارے۔ بیوی نے بچانے کی کوشش کی، بیوی کے سر پہ الٹی تلوار ماری، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ اسی طریقے سے غلام نے بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی مارا، وہ بھی گر کے بے ہوش ہو گیا، اور دونوں بچوں کو لے کر کے المختصر یہ کہ فرات کے کنارے لے جا کر دونوں ننھے شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم کو لے جا کر کے اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جیسی قتل کرنے لگا ہاتھ کانپتے تھے، ایسے میں اس کی بیوی کو ہوش آیا، پھر بچانے آئی، بہت کوشش کی، بیٹے نے بھی کوشش کی، بیوی نے بھی کوشش کی، دنیا اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، دنیا کی دولت اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس ظالم نے سب کو مار پیٹا، اور آخر میں جب بچوں پہ تلوار اٹھایا تو ننھے ننھے بچوں میں سے محمد کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ بھائی کا دکھ نہ دیکھوں، ابراہیم کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ بھائی کا دکھ نہ دیکھوں۔ ظالم نے کہا دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا پیار ہے، میں تم دونوں کو ایک ساتھ قتل کرتا ہوں، اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ اس ظالم حارث نے دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار میں، ایک تلوار کے وار میں شہید کر دیا۔ ننھی ننھی گردنیں اڑ گئی، اور اس کے بعد جسم جو ہے زمین پہ تڑپنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین بچانے نکلنے والے نبی کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یہ انداز ہوا، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کا سر لے کر ابن زیاد
बदनेहाद बानी फसाद उस पलीत के पास पहुंचा और कहा मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है, देख तो सही। जब शहजादों का सर देखा, कहा ये क्या, तो कहा ये मुझे मिल गए थे, मैंने कत्ल कर दिया। अरे तूने क्यों कत्ल किया, मैंने तो यजीद के पास लिख भेजा कि इनके बारे में क्या हुक्म है, अब अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा, तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल क्यों किया। तो कहा मुझे डर था कि कोई छीन न ले। अरे छीनने का डर था तो मुझे लिखता, मुझे कहता, अपना कोई नुमाइंदा नामावर मेरे पास भेजता, मैं फौज भेज करके खामोशी से बुलवा लेता। तूने अपनी मर्जी से ये क्यों किया, मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा। और उसके बाद गुस्से में आकर कहा तूने तो मुझे फंसा दिया। और फिर उसने सब पर नजर डाली और नजर डाल करके उसमें एक शख्स को पहचाना, वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसको कहा तू इसको लेके जा, इनाम क्या तू इस जालिम को, इसको भी ले जा, फुरात के किनारे इसको भी कत्ल कर दे। जब फुरात के किनारे लेकर के गया तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, दो नन्हे नन्हे धड़ वहां पर पड़े हुए हैं और कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। इस जालिम को वहां पर मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया, यानी कुछ मिला नहीं। कहने वाले ने इसीलिए कहा न इधर के रहे न उधर के रहे। अहले बैत की बेवफाई ने दुनिया में भी जलील किया, आखिरत में भी जलील किया। और इस तरीके से फिर दोनों शहजादों को फुरात के किनारे दफन कर दिया गया। आज भी हजरत मोहम्मद और इब्राहिम की कब्रें फुरात के किनारे पर मौजूद है। फुरात तो अब काफी दूर हट गया है, लेकिन बहरहाल कब्रें वहां पर मौजूद है।